बहुत मज़े की चीज़ बन रही है, उसका नाम है मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 मैंगो लिए हैं, काट लिए हैं। 1 पैकेट क्रीम का, 1 कप दूध, 4 चम्मच चीनी, 3 चम्मच सूखा दूध। चलिए अब हम अपनी मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग दूध और चीनी का कंडेंस मिल्क बना लेंगे। हमने इसमें क्रीम डाल दिए, अब हम इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे।
बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।